This is the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Sunday, the 27th of June 2021, and I'm here at Eri House, Agwako Umueri. My guest here is a community leader, an elder, and a member of Umueri Royal Cabinet. And this evening we are going to explore Okwu Igbo. We'll be taking a phrase, an adage that is common and popular among the Igbo people of Nigeria. Today we are going to explore the phrase Ofo N'Ogu. And with me here is Chief Obeche Alasa. So, Chief, you are welcome to Eri House. You are welcome to Eri House. Can we start off by, I know you as Obeche Alasa. Is that your name or is it a nickname? Is it something people call you? Is it the name your parents gave you? Oh, Avanji chosen a year 1964. Avande Obon n'obodo m nwere maka ego echi ọzọ ọgbọ ga-ebilizi ya wee kwụsị ọgbọ gị ndị obodo niile abịazi ma ọ mụduru ma n'obodo n'ọgụ anyị dị m afọ ahụ maka na abịaba bụ ọgbọ gị ego echi ọzọ mgbe ụwa mbụ ahụ anyị chiri ọzọ na-eyi ya 1964 mụnwa chiri ọzọ na-eyi ya 1964 April 14th 1964. So iwe ji akpọ Maazị Alasa bụ na ndị ọgbọ gị bịa mbọsị abịa ị na-echi ọzọ ahụ ị ga-egolu m ọjị, ị ga-egolu m mmanya, ị ga-egolu m mmanya ọcha, ị ga-egolu m biya, ị ga-egolu m mmanya ọkụ hot, ị ga-ebu ihe esilibe nri ọwụ na mụ silibe nri nnukwu mbọsị ya bụ sisi elibe nri valijusie agwọ mmanya wa ṅụjusie mmanya agwọ wee tizie m wee bute wasị m na echichi m wụzi Maazị Alasa. Wazaba Maazị Obeche Nnameka Alasa. Alasa bụ na mụ emenyi golue. Emetogove m. Awasịzie m na m wụzi Alasa. Nya bụ na Alasa abụrụ aba nne gị na nna gị gụrụ gị. Ọ bụrụ aba nne m na-abụ ọzọ m. Abụ ọzọ. Maazị Alasa. Mgbe kedu nke bụ ava nke gị nwa nne gị na nna gị gụrụ gị? Afa nne m na nna m gụrụ Ọbaneche Nnaemeka Okoye. Onye mgbago Umueri ka m bụ. Ọbaneche Nnaemeka Okoye. Abụ m onye mgbago Umueri na Anambra East Local Government. Ọbaneche ava nke gị nwa ma ava nna gị ma ava nna m gụrụ my grandfather. nya bụ ava nke gị nwa ka Ọba nyere nna m nsogbu na ọba bụ ma ji bụ ụlọ enu 4 dekin 5 dekin kịta na onye chiri ọzọ emesighị ibe niile na-eme n'ụwa na mgbe ochie anwụrụ anyị. So nna m onye mụtara nna m my grandfather o mere ọba emesiziele nna m wee akpata ego wee meelie ọba mesiziele ọba awa mmụọ m ọwasị m too ọwasị ụwa niile ọka na ọba na-echie nka ọwagbo m na ọba na-echekere nyawo Okoye mụtara Nnameka nka. oke ibe abụọ mepụrụ nne ya nọ ngozi ka ịbụrụ Ngozi ka ọ bụrụ ọmụmụ gị bụ ngozi ụgbọ ọ kwụrụ nna m meelie ọba ya bụ Ọbaneche. Ana m anụ ana m anụ ya a na-akpụ ya Obeche amara m iwe Ọbaneche. Eziokwu. So Chief Ọbaneche Nnameka Alasa,
nnọọ n'ije bịara na eri house taa. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ovu okwu anyị na-anụ mgbe niile na-eche kedu ife okwu a pụtara. Okwu Igbo a na-anụ ka a na-ekwu ọfọ na ogwu. Mmadụ na-ekwu okwu ọ sị na ya ji onye ọfọ na ya ji ọfọ na ogwu. Kedu ife ọ pụtara? Ife ọfọ na ogwu pụtara n'ala Igbo, ọ bụrụ na mmadụ personal na-emegbu gị emegbu, ka ọ bụ obodo na-emegbu gị emegbu, ka onye na-ebo gị n'izuru ori, ka onye na-ebo gị ajọ ebubo n'obodo, ese Chukwu kele mmadụ, Chukwu oke abịa mme n'ijikwa ọfọ na ogwu. Si because na ọfọ na ogwu ka ide mmiri ji awa ala. Ide mmiri na mmiri zosie ọ na-abịa ide mmiri n'ala. N'ọfọ ka ide mmiri ji ana ụwa na-egbuzi onunu n'ala ụwa na-aga. O nwere ezi akwa alịa iche. Nya bụ ife kpatara ọfọ na ogwu ndị Igbo ji ekwu okwu. Ma e na-ekwu ya na-asị ọvọ na ogwu. Nya bụ na ọ dị ịbọ. Ọ dị ịbọ. Ovu bụ ọvọ, ọzọ bụ nwoke, ogwu bụ nwaanyị. Ọvọ bụ nwoke. Na ndị Igbo abụ mụrụ anyị na-agwa anyị si anyị na ọvọ ya ga okpegbu onyam oli igwe. Ọ bụrụ na ijide ọfọ mmadụ wee na-ebo gị ife ị na-emerọ, ọ bụ na imere ife ahụ na ọvọ iji bụ na ọvọ kpegbu onyam oli igwe. Ọvọ kpegbu onyam oli igwe. Andụrụ ọnụ nke ahụ mbụ kedu ihe ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ inu ihe ndị Igbo ji ekwu okwu uche si na ọvọ siri ike n'ụwa anọghịwa. Nya bụ mmadụ emevio na mmadụ eme n'ife ọjọọ, na onye na-eme omenala ụdịga na-eme omenala, na anyị na-eji ọfọ anyị na-emegburu nwoke emegbu, anyị na-emegburu nwaanyị, anyị elirokwu nri nwaanyị nọ n'obi ya esi na mgbe abụọ amụrụ anyị na okwu anyị dị amụ anyị na nwaanyị na-anọrọ mma a na-esiri nna anyị ite. Ma onye batara n'obi a ntili ọlọsi ọnọdụ ya, ọ batawazie n'ọnọdụ ahụ okwutezie mmiri onye dị ọnwụ. Onye na-ejiri ọfọ lie nye ọtụ ya. Ụdị okele nke ahụ ọzọ ọfọ kpegbuo onyam. Ọfọ kpegbuo onyam jide ọfọ oli ibu ya. Mbọ ndị be anyị na-ege ntị unu ọnụwo nke ọkwa isi ka nna nụ nke ọfọ kpegbuo onyam oli ibu ya. Nya na onye ji ọfọ obodo wee na-eme ihe ọjọọ, ka ọ bụ mmadụ na-eme ihe ọjọọ, ka ndị mitin, ka ndị grup ọbụla na-eme ihe ọjọọ, iwe ya atụrụba n'Enugwu na anya jikwa ọfọ. Ịma na-asị na nwoke ji ọfọ na nwaanyị ji ọfọ, mana ọfọ maala onye ji ya. Oriental Brothers nwoke ji agha ji ọfọ, nwaanyị ji agha ji ọfọ, onye ji ọfọ. Mana ọfọ maala onye ji ya. Ọsụsụ ọfọ maala onye ji ya. Na okpegbu onyam na ndị na-ekwu ya ebubo ọ na-emerọ, ọgọtọgbu onyam oli ibu ya. Mgbe ọfọ abụ kedu ife ọ bụ? Ọ bụ ife a na-abụ anya ma ọ bụ ife a na-abụ anya ka ọ bụ? Ọ na-abụ maka ya na-ekwu jide ọfọ. Na-eji ya n'aka. Na-eji ya n'aka wee na-ekpe ikpe. Ọnọdụ ka Baịbụl kịta ọfọ bụ ijide ya n'aka. Ọ bụ na mmadụ mere gị ebe ọjọọ ma mmadụ gburu mmadụ unu gbasị na ya bụ odogwu, ọfọ a bụ ndị Gboo na-eme ijide ya n'aka iwe kpesebe Chukwu okike kele anyị debie n'ebe anyanwụ si awa, iwe akpaba ịta dị ya. Onye nwee gburu nwanne m igbulie emeli gị iwe akpaba ịta na o nwere okwe n'ife o meli ya. Kpaba ịta kpasọba ịta, ịkpachasị anya ịta ahụsị ya ọ dị mma na ọvọ nke mmalụ onye mmeri nwanne m iwe na nwa mara. Ọ bụrụ na onye dị otu a mere nwanne m iwe iti ọwa ahụ na ala si ọwa ahụ ya jidere gị onye ahụ ọgbọ kpegbu onyam oli ibu ya. Ya bụ ọvọ kpegbu onyam oli ibu ya. Ọfọ nwa nke nna bụ ndị mmadụ na-eji ọ na-adị ka mkpirikpi ibe.
ekekosie ya ma akwa ma ebe dị iche n'iche nya bụ ọfọ alụrụ ya alụ bụ ndị gboo. Ọ bụrụ ibe na ụmụazị kịta a na-eji ịma na kịta na okpu mmemme na mkpu bụ na m mezuru ihe m nwere niile na-emezu ka m ji wee kpulie wee tụzielu ugo m n'isi iji dị ugo wee tụrụ ugo n'isi were ya na-aga. Onye hụrụ gị ama na o nwere ozi ibe obodo unu na-eme ị na-ekoro mmesi ọnya bụ ihe ọ pụtara. Ya bụ ị na-ekwu na okpu mmemme na-ekpu nwere iwe onye chiri ọzọ onye chiri ọzọ a ya ya ekpu okpu mmemme mgbe anyị jepụta ụwa. ma onye ọbụla na-ekpu ibe emebigo ibe akụ aṅụgala ụkwa akụ nhaziri ụkwa onye ọbụla na-emezi mpụtụ mgbe a wee na-ekwu ya na họteelụ adịrọ ụmụ nwaanyị na-eje eme ha nka ma mgbe a na anyị na-agbasịkwa n'ọtọ ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ nwoke a na-amarụ nwaanyị gịnị ya ga na-egwuri egwu ya amarụ ebe nwaanyị apụ ọgbala ọtọ na ọgwụgwụ nwa na nwaanyị nwezie di wee lie wee n'ezi ọ na-esi ezi o wee yibe akwa n'ukwu mmụ nwa adịghị agbajuru n'ọta ahụ gị na nwanne gị nwaanyị ga na-edi ya n'ụlọ ma ya amarịghị ọgwụ gị na onye na-abụrụ nwanne gị nwaanyị ga na-edi ya n'ụlọ ụmụ nwaanyị amarịghị ọgwụ unu gbasịala ọtọ anyị gwudesiri nke a n'ụwa anyị nọ ma o nwere ibe ya asị nwanne gị maka na ịmara ibe na-ekwu mana azụ kịta ha bụ onye pụtazi ebe 12 years 8 years ọmawa ụwasị onye a bụ mmebi niile azụ kịta mebisirila iwe na mmebi ihe ọjọọ kpatara ibe anyị nọzi ya na-eme kịta. mgbe ahụ a na-agba ọtọ ebe dị ka arọ nọ ya one ka mmadụ ya elu akwụsị ịgba ọtọ mgbe a na-arụ ya adị bụ ọ bụrụ na ya bụrụ nwa inwe di iwe n'ezi ma kịta a na-akpọ ya Ista bụ nnezi mgbe gboo. Ọ bụrụ na inwe di na-esi esi a na-eyi ejigida nwaanyị ga-agba ọtọ inesizi ezi ebe abịa dị gị iwe yiwe akwa a na-akpọ patalị ị na-eyiri akwa a na-ekoba ala a na-akpọ koshet ọ dịrị n'ụwa mbụ ahụ mgbe onye nwesịrị di patalị mgbe enwesịziri di ọ na-eyi sọ patalị inesizi ezi iwe yiri akwa a na-akpọ patalị. Patalị bụ sketi patalị bụ sketi oyili sọ sketi oyizie sọ sketi enu arụ ya agbaziala ọtọ ka ọ nwesịrị di bikos na mgbe a na-eyiri akwa anyị bụ ụmụ nwoke bụ ọ bụrụ na ebe a na mmanwụ bụ devil nwoke nwaanyị a na-amarụ mmanwụ mgbe gboo ụmụ ara ada ama mmanwụ mgbe gboo na ọbụzia na ebe a na mmanwụ ịgbasịzịa na mmanwụ ya akpata pantị iwe yiwezie pantị ọ bụ na ịwọwa ikolobia mgbe nyere pantị ịwọga ikolobia isoziele nna gị ba jebe ọrụ ugbo egotele gị ọgwụ gotele gị mma ife dị ka arọ naanị ka onye ọya dị wee ruo mgbe ndị ọgbọ gị ji eme ya na-eme ya n'ọgbọ n'ọgbọ ọ bụ na ọgbọ na-etolu ime ya unu ya eme ya ya nọkọtara ọgbakapụta mee ya masị ibe ihe agbakapụta mee bụ nna gị nwee ego mana ịkpatara ego ụdị nre na-ego jip na-alụ ụlọ elu na-alụ n'ala na ịkpata ego ihe mee omenala ya echi ọzọ obodo unu na ebe anyị na-ebu ụzọ eme n'obodo anyị bụ ichi ọzọ ọ bụ na ịbụrụ mmadụ obodo o nwere ya ichi ọzọ ahụ laka nwa ọbịa mma ka mmụọ n'ugwu mmụọ elu o chiri ọzọ gboo mekwute ibe dị n'ọzọ ụdị na mmesi ụdị ibe dị n'ọzọ dị na mmụọ elu ọwa nwa owu nwa a na-akpọ ọgịnị nwa nwaanyị ọwa agụ anya ọgịnị fọziri ya bụ nwa ọfịa anyị emekpughị ibe a na-eme n'ụwa ọgịnị fọrọ aka dị ya ndụ kịta tia nwa ọfịa ma mmụọ onye bụ ebido ọzọ na-enye mmadụ ma ihe bụzi ọgaranya kịta ahụ n'eluru n'ala na-agbaji. Ị na-akọwa n'ichili ọzọ 1964 arụ ebe dị ka arụ one ka ya dị mba arụ ndị ahụ adị m 15 years wee chi ọzọ eche m n'ọzọ ndị ichie ndị okenye na-echi ego n'izu onye ma ịkpatazi ego nna gị echiele gị like onye a na-akpọ Michael Kabaka onye mmụ na-agụ mmụ elu nne ya ọ dị na mba bụ ọbọtala anyị n'obodo a ma o kere oyibe akwa n'ukwu nne ya wee chieli ọzọ wee soro ibe elili ọzọ
liwe olili ọzọ nọ na-echiri ọzọ bụ nnukwu ọgaranya a na-enweta n'obodo anyị n'ụwa mbụ ochie ya. ọtọka ma ka anyị gachirigodi nwa obele n'okwu iji ọvọ na ogu. Ana m ekwu ọvọ ahụ na-abụ ndị dibịa na-eji na-ekelusie ibe dị iche n'iche ma akwa red ma akwa white ma ibe dị iche n'iche ewesiela ego ayolo wa kpasi anya. Ị na-ekwu na ọ bụrụ ọgwụ ka ebe ahụ ma ọ bụ alụsị? Alụrụ ya alụ bụ ndị gboo. Ihe a ji elu ya bụ ka iji dọfụ. Ọ bụrụ na mmadụ gburu nwanne gị na-esi ngo iwere ọgba guzo n'elu igwe na-ekpesi Chukwu oke abịa na-ekpesi anyanwụ na-agbalị si na onye gburu nwanne gị ibe na ọwọ ya etigbu ya na onye gburu onye na onye eyi ikpechesi ya kasịzi ihe niile iti ọwa ahụ na anya na-aghọtazi na ọvọ ahụ bụ ọgwụ agbọlagbọ ya na ga-eme na-asị ọgwụ ka ọ bụ nya bụ na me nwere ike eje beta osi ka eji eme ya ma ụlọ ka eji akpụ ya ma ndị Igbo ihe na-etinye eriri nne ngwongwo na ngwongwo ha na-etinye eriri nne tupu ọwa bụrụ ọwa. Ma m na-afụ ọ bụrụ ibe nwee na-apịchata ma m na-abụrụ ali mba na m na-afụ mụduru ji nke na-ekeluru ihe niile ọ bụrụ mkpili osisi nwere ibe ekeli o nwere osisi bụ ọfọ ihe gbute osisi abụbụ ọfọ ewee tiezie nye ife na-etinye nye ma azị kịta ma amarozi ibe ndị gboo na-etinye nya ọ bụrụ osisi niile ka eji eme ọ bụrụ osisi niile o nwere osisi a na-akpọ ọfọ ọ bụrụ osisi ra ka eji eme nchọ egbute anya gịdị abịa mmeje wee gbute ya na ịchọba mụrụ uru mmalụ ukwu osisi ọfọ ilusi ịchọ ọfọ igbujite ọfọ iwegelie nye bụ onye okenye bụ unu ogozielu gị nye bụ onye isi ụmụnna gị ogozielu gị nye okosisizielu gị nye ọwalụwa ọrụ ibe anyị na-aghọta bụ n'ọgwụ ka ọ na-abụ ọgwụ onye mmejọ gị iweli ekpeli ikpe ụdị ọgwụ bụ ụdị na Baịbụl dị ya ga ngị na mmadụ mere si anya nwụọlụ gị Baịbụl ma ya nwụọlụ gị arụsị na ndị gboo kalarụ bụ ụwa ahụ ka ji eje ọgwụ onwe na-emegide emegide mmụ sili na mmadụ gburu nwanne gị si na nya bụ odogwu na o nwere ibe unu ga-eme na o nwere ibe obodo ga-eme na o nwere ibe famili o gburu nwaba ga-eme o jee bute ọghọ nna ya ma ọ bie okpesebe Chukwu oke abịa ma o kpechasizi anya otili ọghọ na so ụla sobe onye kpụrụ ya onye kpụrụ ya ọghọ ahụ ya jibezie n'onye abụ mmeli iwe ọjọọ mekwesịrị nwanne gị ife ọjọọ nya na osisi ọva ahụ eji eme ọva bụ ajọ osisi ka ọ bụ ajọ osisi ka ọ bụ a na-abụrụ ya na ụsọ ụlọ na anya bụrụ ya gboo nọ n'ọdụ ka anụnụ ebe onye nwere anụnụ ebe debe ebie na o nwere ihe ga-eme ọsị ya bụrụ tọnda na ama onye efiliri and ọ bụrụ ogbozi na-enweta anụnụ ebe debe bie na onye maali na nye na-emere iwe ọjọọ ma mmadụ mesezie enyi m ọjọọ o were anụnụ ebe abụọ eme anụnụ ebe osisi ka ọ bụ maazị amara ọzọ ya na ibe ndị gboo ji anụ ọgwụ ime ụlọ onye bụ ọfọ a na-anụ jide ọfọ a na-agụ n'aba kedụzi okwu ọzọ ejisi ọfọ ekwu dịka jide a na-agụ n'aba jide ọfọ na mmadụ meketara gị ibe ịwa amụtazie nwa ịwa asị na ijikwa ọfọ n'ogwu ịgwọ nwa ga-abụ jide ọfọ like na mmadụ mụrụ nwa ọmụnwa ọnwụrụ ọwa amụtazie ogwụgwọ ya ọnwụ zuolu m ike na o nwere ibe mmere ọnwụ aba mmadụ bụ ọnwụ zuru ike ya tisi onye ume nwa na-emeri nne na-emesi ike ọmụta ọnwụrụ emekọtazi ọtabilo nke ọzọ ya amụtazi osi dịka ọnwụ zukọ elie ike Chineke anụkwu iwe ogburu Chukwu oke abịa ọnwụ ezuo ike o nwere okwu ọzọ eji ọvọ ekwu maọbụ inu a na-atụ na-ekwute ọvọ o nwere inu ọzọ ndị Igbo na-atụ na-ekwute ọvọ nya bụ onye ji ọfọ that is taa na-enwe
onye ji ofo na ogwu ọ ya na-agala onwe ya, ọ ya na-atụrụ egwu mmadụ, ọ ya na-atụrụ egwu ori, ọ na-atụrụ anything egwu maka na obi ya dị ọcha, jide ọfọ. That is why na dem alụrụ nwaanyị like ndị Igbo ahụ na-edokwesị ihe ọbụla na mma, na-asụ asụsụ nsọ niile dị iche iche, nsọ niile dị iche iche, maka anyị gwazi ada asọsọ onye bụ na anyị ada akazi akawa mụ na ndị Igbo ahụ na o nwere ike ekwudeli m nwaanyị amụtali nne nna m, ekwudeli m nwoke mụtali nna m, ma kasịa nka isoro na-ebupụta ya n'ilo. A sị na mgbo na ịmala aka etuo mgbo oge m na-ekwu iwe anyị gwudesiri na adị simenti ya dị n'obodo anyị, zinc ya dị n'obodo anyị, ebiazie na-edi ya na ala nkịtị. Onwe onye nyụrụ nwaamịrị emesie ijiji aga anyụnya anị ahụ arụrụ a na-akpụ ya aka. Anyị gbaziela agadi nwaanyị a nne nna anyị bụ ahụ anyị etinye n'elu osisi atụrụ atụ a na-akpọ mgbo. Nya bụ ebe a sị ịmala aka ịtụọ mgbo, ịma na aka na-atagiri nne na ala ebe a gị na-edi anya ga enye nwaamịrị mgbe abụọ nwere ebe na-eme ị ga-agbalị onye abụọ bụ agadi nwaanyị ga-edebe n'elu mgbo ahụ maka na aka ya limutere na mgbo. Mgba ka anyị ka nwere nwebele oge ka anyị neba anya na nke abụgbu ogwu. Anyị awa maka ọvọ ọva na abụọ na-ejisiba n'aka. Ọmụsịla ọvọ bụ nwoke ma ogwu bụ asị gị na iji ọvọ jide ogwu like nwoke na nwaanyị n'ụwa anyị nwa ebe a. Ụdị ọvọ bụ osisi a na-eji ya n'aka, ogwu bụ osisi a na-eji ya n'aka. Ogwu bụ ogwu nkwụ, ọmụnkwụ ogwu, maka na onye mejọ n'ụwa mbụ ije n'ọnkwụ weta ọmụmụ ya nnekere ọsaka asake wee jee n'obi ọwụ na nwaanyị na ayị oyi na be di na ọ na-egbu mmadụ. Nwere ike mmadụ a na-amụ nwa ọ bụrụ na ọ na-eme ngana na be di, emesizi ọ bụrụ na ogbuo ụmụ ya rinne, achọpụtazi ya ọsị ka ya asa nsịsa, ọ sasịzi nsịsa ijebezie ndị ichie agụọli ọgọ tieli ọgọ weta ọmụnkwụ a ga-egote ụbụrụ ọkpụkpụ na ndị a na-eme se egotie onye bụ ndị ọkpala na mmụrụ na ndị agwụ ekpebeli ikpe nya ọgwụgwọ ọvụ ahụ ụgwụ ndezi ọgọ wetie ọgwụ agwụ n'ala ewele ụbụrụ a tiche nya arụ, etichesizi anya arụ enyekwu ya n'ogwu ahụ, enyekwu ya ụbụrụ ọkụkọ ahụ n'ogwu wee nyekwu ya n'ọnụ ogwu ahụ wee welie ya kpụọ nwaanyị ahụ n'ebe ọkwụ ọtọ ugboro asaa enwedighị n'isi mbọ tọnọ wee luo asaa. Emesikwa ya kpụọ ya n'ebe o guzo ọkwụ ọtọ, akpụ ya gburugburu mbọ tọnọ sesi asaa, awa akpụli ya jebezie n'aja ọbịa ebe na-etuwu aja, ịma na-agbawe aja na-awụwe ya. Ụdị ọ bụ ibe ahụ aya ga-emasị na mmadụ ijeri n'ụlọ ụka jee ekwu nkwupụta na omere nkwupụta na omere ebe ọjọọ ma na oyere oyibe dị ma na ogburu mmadụ jee nkwupụta. Ma nke ebe anyị taa na omenala mmụeri, omenala Anambra steeti ma ọ bụ na ime ebe ọjọọ igburu mmadụ na nzuzo inyere ya si na be anyị like anyị bụ mmụeri, anyị na-emerụ nsị, anyị na-egburu mmadụ. Ma ọ bụ na igbu mmadụ n'ike onye be gị nsogbu n'ebe anyị na-eje bụ n'aja n'ugwu Nneyi. Ibe enwe ụmụazị na-ete ime ụtụtụ ehihie na-ete ime na-etere mgbe gboo, ma onye telie n'ọdị ọ na-ekwere ya mụta nwa na mgbe gboo. Ma ajezie n'aba jụwa n'aba abụrịda aba de jụta aba na o mebiri ime na o tere ime eweli ejebe n'aja n'ugwu na Nneyi bụ ibe na mmụere arụ mmụere dị arụ oli na-egwu ibe na-eme n'arụ. Ndị nwe aja n'ugwu a bụ ndị be a na-ekwe Chekaba na Nneyi mmụere. Eluzie n'ebe a bụ aja n'ugwu ahụ ga-ekọpụta ụdị ihe na-eje n'ụlọ ụka si na adị ama ama na ọ gwara ime na ala ga-arụ ma gị tekweli n'ime mgbe dị na agbọ itekweli ime asị gị ga-egote mkpi gote ọkụkọ
otu ụbụrụ awa ya akwado aja na ukwu ahụ akwadosizi aja na ukwu ewere ụbụrụ atichesie gị na ọ bụrụ na-ekotopụo ihe ọjọọ abụ ime etinye gị ụbụrụ na ewere ụbụrụ a tinye n'ọnwụ jebe n'ebe a na-eje ebupụ aja na-ebupụ ya anyị ga na-akpụ ya n'ala ọ bụrụ ka ijide ya na akịrị enyekwu ya n'ọnwụ ejide isi ọmụ aka ị na-akpụzi ụbụrụ n'ala iluzie n'ebe a na-eme ya tọgbọnya na ọmụ ogwu maka na asụsụ dị n'iche iche ụfọdụ na-akpụ ogwu ụfọdụ na-akpụ ogwu ọmụ okenye bụ ama m ogwu nkwụ ahụ ama m ọmụ ọnya bụ ogwu ahụ na-ekwu anya bụ ogwu ahụ jide ọgwọ jide na igbele ọgwụ ahụ kpegide ikpe ahụ kpesisi etinye na igweziolu ogwu akwụkwọ ajọ ibe abụọ onye anwa mmiri ma nwoke ma nwaanyị ma ọ bụ na imebi ihe na-echizughị na-echizu like myself o nwere mgbe m yara nnukwu ọya na-eri a 2013 yara m kidin m wee bịa omenala nwa m nwere dị ịgba akwụkwọ n'obodo m nwere nwe ebi m aba ngwa abịazịa n'obodo m nwere nwe anyị gbasịa akwụ nwa m rụsịa dị agbasịa akwụ nnaluo onye ọrụ mụ na ya dị opoziti na m nwere steeti na aba ngwa masị m nọkwa ndị be anyị mere m nsị ya mba na ndị be anyị na-emere nsị na anyị na-elikwo nri ọnụ awụta owu tọmbụla ka anyị ji amụ mmanya awụ ọjị na aba anyị ma niile na-atakọ onye ọnụ o nwere nsọ a na-asọ iburu bọtụlụ tọmbụla mmanya gị ihe kpuchiri ekpuchi nwere ike jebe debe na tebụl unu niile ji amụ mmanya ijebe nyụ nsị ma ijebe nyụ nwa mmiri depụtakwa iburu mmanya gị na-ahụ onye ọlụ asị m nọkwa ndị be anyị mere nsị si na nwere ndị be anyị mere nsị ndị be anyị na-emere nsị na onye mee nsị aja na ukwu ahụ ejidie o jidezie ya ọ bụ na o jezie saa nsịsa ibe o mere o gbuo onye ma o jee saa nsịsa ọgụgụ ọnya ma na-azụ kịta ha amasịrịzi ọnya ka ya ala ndị mmadụ ji ayị ala na-emezi ka anụmanụ ọ bụ na ma na-edebe nsọ ndị gboo wetara ma na-akpakọ onwe onwe daalụ nnọọ daalụ nkọwa ịkọwala iwe o mezila aka ọtụtụ iwe doo m anya and amalụ m na ndị be anyị na-ege ntị ndị na-amara iwe ndị anyị kọwali na ọ ya emekwe ka ọtụtụ iwe ndị anyị kọwali dove anya a sị na ọkwa ọchịrị mma ya chi ọzọ ịma ama amụọ ka eji atụ inu so na ibe ịbịali nke ọtọ anyị tọrọ nne ya abịa ọzọ anyị kpọọ gị ọzọ ya abịakwa ka anyị wenyetekwa ovu okwu na-agbaga anyị anya ka ị kọwakwala anyị anya mma abịa ọzọ ma ebe ọzọ ma akọwalị gị mụ nwa na-ekwu okwu nwe ekiri m echichi gboo na-eme omenala maka na ihe na-asọ nsọ ịdị ogologo ndụ taanị nwanna ya na na-aga were mkpọ ma eji ọ na-asị m nwaanyị na mụ na-erigo nliri nne mana ọ nsọ m na-asọ ndị azị kịta a na-asọrọzi nsọ mmejere olu nwaanyị mmadụ a sịpụtawa na mebiri nwaanyị mmadụ nri mmeli ewu m anya mmere n'anya mmanụ onye siri nri ahụ ifo nlie mmiri nwaanyị ahụ ekwu ya mma ma kịta ma ọ rapụ ji egote mmiri na stọ ị na-eme ihe niile ọ ndụ ga-adị ogologo ịgazi na-asọ nsọ ana m asụ mụnwa na ana m asụsi nsọ ike nwere ike agụ asị na ụtọ gide mmụọ na-aga m wee ruo n'ebe m ga-eli nri dị asọ nlie na-agala onwe mgbadalụ na dịka ka anyị ji wee kwu ihe abịa ọzọ maka anyị fụrụ na ọtụtụ ibe dị ka ya akọwala anyị ka anyị wa na-amụta ka ọ na-edo anyị anya ma oge adịrọzi daalụ ndị Igbo ibe m na-ege ntị anyị na-akọwa nkọwa okwu Igbo ebe nna anyị na-akọwala anyị taa bụ ibe bụ ọfọ na ogu na mụ ji mmadụ ọfọ na m ji ọfọ jide ogu isi na ọfọ ka mmiri ji ide mmiri na o nwere ebe awanyala ezi ọ na-akọ ọ bụrụ ọ nwere shọvel ma ọ bụrụ traktọ daalụ oge ọzọ anyị aghachi etekwa azụ ka anyị wenyetekwa okwu ọzọ ọkpụrụkpụ okwu ndị Igbo na-ekwu ka akọwala anyị nya ka ọ wee kwa anyị nghọta
ọ ya bụzi na vidio ọzọ na-eso nke a. Ofufe ya emela anyị ma ọ bụ na ife anyị na-eme na-atọ gị ụtọ n'obi bụ nke nwa subscribe. Amara m ka mmeji wee akọwa subscribe n'Igbo, mana ị na-anya n'okpuru this video you will see the word subscribe written in red. So if you click on that, you have subscribed. Just click on the red word below this video saying subscribe. That will ensure that you'll be able to follow the rest of this series of discussions on Okwu Igbo, and you'll be able to see other videos from this Center for Research in Igbo History and Culture. You see more videos dealing with events, activities, and programs relating to Igbo history and culture. Thank you for being with us. See you in the next video. God bless you. Thank you.